अस्सलाम दोस्तों, इस वक्त मैं स्वात मोटरवे पे खड़ा हूँ और आज के इस खूबसूरत व्लॉग में मैं आपके साथ मुकम्मल जर्नी स्वात वैली तक दिखाऊंगा और साथ साथ मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने किस तरह स्वात मोटरवे के ज़रिए स्वात वैली तक पहुंचना है। तो मेरे साथ रहिए। इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ कन्नर शरखान इंटरचेंज से करते हैं। मैं इस्लामाबाद यानी M1 मोटरवे से मैं डायरेक्टली स्वात मोटरवे पे दाखिल हो चुका हूँ और ये आप देख रही हैं कि टोटल 7 इंटरचेंज है स्वात इंटरचेंज में। पहला इंटरचेंज कन्नर शरखान इंटरचेंज है और आखिरी इंटरचेंज चगदरा इंटरचेंज है। इसी तरह फ़ेज़ 1 का टोटल फासला 81 किलोमीटर है, जबकि फ़ेज़ 2 का फासला टोटल 79 किलोमीटर है। फ़ेज़ 2 अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2021 में फ़ेज़ 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। फ़ेज़ 2 चगदरा इंटरचेंज से स्टार्ट होगा और आखिरी इंटरचेंज फ़ेज़ 2 का फतेहपुर इंटरचेंज होगा। इसी तरह स्वात मोटरवे का जो टोटल लेन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये 4 लेन्स पर मुश्तमिल है और आपने किस तरह इन होना है स्वात मोटरवे पे, तो आपने थ्रू कन्नर शरखान इंटरचेंज के ज़रिए M1 से यानी इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से दाखिल होना है कन्नर शरखान इंटरचेंज के ज़रिए। और इसी तरह फिर आपने फ़ेज़ 1 यानी टोटल स्वात मोटरवे का जो लास्ट इंटरचेंज है फ़ेज़ 1 का, तो उसे भी आपने उतरना है और फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने स्वात मोटरवे से स्वात GT रोड में दाखिल होना है। स्वात मोटरवे पे क़याम व तमाम का सेंटर सिर्फ एक ही है और वो है काटलंग क़याम व तमाम। यहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या चाय वगैरह अगर पीना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पी सकते हैं, लेकिन ये जगह पेट्रोल के लिए बेस्ट है। मैं ख़ुद जब भी ट्रैवलिंग करता हूँ स्वात मोटरवे पे तो पेट्रोल यहाँ पे डालता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रैवलिंग करना है और पेट्रोल डालना है तो आगे बेहतर ये है कि आगे आप ना डालें, यहाँ पे आप पेट्रोल डालें, क्योंकि यहाँ पे गेज अच्छा होता है और पेट्रोल भी स्टैंडर्ड होते हैं। तो ये जगह पेट्रोल के लिए बेस्ट है, आपको यहाँ पे पेट्रोल डालना चाहिए।
یہ سیکنڈ لاسٹ پلئی انٹرچینج ہے. لیفٹ سائڈ پہ آپ سامنے آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ایگزیکٹ روڈ ہے درگاہ کی جانب, اور رائٹ سائڈ پہ بنیر کی جانب ایگزیکٹ روڈ ہے. اس سے آگے پھر ہلی ایریا سٹارٹ ہوگا. جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو اسپیشلی یہاں پہ آپ احتیاط کے ساتھ ٹریولنگ کریں, کیونکہ آگے پھر ہلی ایریا سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ہلی ایریا اب سٹارٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ سائڈ بیریئرز جو ہے وہ لگائی گئی ہے سلائیڈنگ کے لیے. تو یہ جال وغیرہ آپ دیکھ رہی ہیں. اس سے پہلے 1 سال پہلے ڈائیورژن روڈ تھا, کیونکہ وہ پہاڑی ایریا جو 7 کلومیٹر تھا شاکوٹ والا وہ نہیں بنا تھا, تو کافی مشکل تھا. اب آسان ہو چکا ہے. یعنی اب اس ہلی ایریا کی بننے کے بعد اب ٹائم کم ہو چکا ہے. اس سے پہلے جب آپ ڈائیورژن روڈ پہ جاتے تھے تو چکدرہ انٹرچینج سے لے کے کرنا شیر خان انٹرچینج تک جو ٹوٹل فاصلہ تھا وہ تقریباً 1.25 گھنٹہ تھا, لیکن اب کم ہو چکا ہے. تو ٹوٹل 1 گھنٹہ آپ کا لگے گا, کیونکہ وہ ہلی ایریا ڈائیورژن روڈ جو تھا وہ تو اب کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ روڈ جو ہے یہ کنکریٹ کیا گیا ہے. یہاں پہ ٹنلز بھی ہے, لیکن یہ ایک خوبصورت ترین ایریا ہے. یہاں پہ آپ نے بریک کا استعمال زیادہ کرنا ہے, اور خاص طور پر جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ احتیاط کے ساتھ آپ آئیں. تو یہ اب ٹنل نمبر 3 ہے. ٹنل نمبر 3 کا لینتھ ٹوٹل 275 میٹر ہے, اور یہ ایک خوبصورت ٹنل ہے. یہ کرو شیپ ہے, یعنی سیدھا نہیں ہے. یہ ٹوین ٹنل ہے, ایک رائٹ سائڈ پہ ہے اور ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے. اس کے بعد پھر ٹنل 2 ہوگا. تو یہ کافی خوبصورت ہے. یہاں پہ لائٹننگ کا انتظام کیا گیا ہے. اسی طرح سلائڈنگ شیلٹر ٹنل بھی بنایا گیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ راک فال شیلٹر ٹنل ہے. تو یہ شارٹ ٹنل ہے, یہ تقریباً 200 میٹر اس کا لینتھ ہے, اور یہ آخر میں بنایا گیا ہے. یہ پہلے نہیں تھا. یہ تینوں ٹنل بنے تھے اور یہ آخر میں بنا ہے. اب یہ ٹنل ٹوین 2 ٹنلز, یہ دوسرا ٹنل ہے. اس کا لینتھ جو ہے یہ ٹوٹل 255 میٹر ہے, اور یہ جو 2 ٹنل تھے یہ شارٹ ٹنلز تھے, اور اب جو ٹنل آئے گا تو یہ لینتھی ٹنل ہوگا, سب سے لینتھی ٹنل ہوگا. تو کافی خوبصورت ٹنل ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارکنگ سائٹ بھی ہے. اب ٹنل نمبر 1 سٹارٹ ہوتا ہے. یہ ٹنل نمبر 1 ہے, یہ ظلم کوٹ ایریا میں ہے. اس کا ٹوٹل لینتھ 1300 میٹر ہے, جبکہ یہ ٹنل ایبٹ آباد والے ٹنل سے شارٹ ہے. وہاں پہ جو لینتھی ٹنل ہے وہ 1700 میٹر ہے, لیکن اس ٹنل کی لمبائی یہ ٹوٹل 1300 میٹر ہے, یعنی 1.3 کلومیٹر ہے. یہاں پہ باقاعدہ 2 ٹنلز ہے یہ, اور ساتھ ساتھ درمیان میں دوسرے ٹنل تک رسائی کے لیے چھوٹے چھوٹے ہولز بھی ہے. یعنی اگر یہاں پہ اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے تو دوسرے ٹنل تک آپ گاڑی پار کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. جو اندرونی دونوں ٹنلز کے بیچ ہولز ہے وہاں تک آپ گاڑی لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ آخری انٹرچینج ہے چکدرہ انٹرچینج. یہ ٹول پلازا ہے چکدرہ انٹرچینج کا, اور آگے پھر میں نے پھر چکدرہ انٹرچینج سے سوات جیٹو روڈ داخل ہونا ہے. یہ چکدرہ انٹرچینج کا فلائی اوور ہے. اگر آپ نے سوات جانا ہے تو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ موڑنا ہے, لیکن اگر آپ نے کمراٹ جانا ہے یا چترال جانا ہے تو آپ نے اسی روڈ پہ سیدھا جانا ہے. سوات جی ٹی روڈ میں داخل ہو چکا ہو, آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ بھی کافی خوبصورت روڈ ہے اور ابھی بن چکا ہے, کوئی گڈھے وغیرہ نہیں ہے. جب آپ ٹریولنگ کریں گے اسی روڈ پہ تو آپ کو مزہ آئے گا, کیونکہ روڈ کے آس پاس خوبصورت سینری ہے. آگے ایک چوک آئے گا تو یہ سامنے یہ چوک
ताना चौक है तो आपने लेफ़्ट साइड पे मोड़ना है। लेफ़्ट साइड पे ये बाईपास रोड है तो यहाँ पे ट्रैफ़िक का मसला नहीं है। अगर आपने राइट साइड पे टर्न होना है तो आगे 2 किलोमीटर ताना बाज़ार आएगा तो आपके लिए फिर ट्रैफ़िक का मसला होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसी बाईपास रोड पे जाएँ। सामने लंडाके यानी गेमन चौक है तो अगर आपने मिंगोरा जाना है तो आपने सीधा जाना है, यानी राइट साइड पे आपने मोड़ना है। लेकिन अगर आपने कालाम जाना है तो आपने नई एक्सप्रेसवे रोड पे जाना है। अब मैं नई एक्सप्रेसवे रोड पे जाऊंगा तो लेफ़्ट साइड में मोड़ चुका हूँ, ये पुल है और इसी पुल को आप पार करके आपने सीधा यानी कबल रोड पे जाना है। तो अब मैं ये जो नया रोड बन चुका है तो ये कबल एक्सप्रेसवे है और आपने इसी रोड पे जाना है क्योंकि ये रोड की कंडीशन ठीक भी है और साथ साथ यहाँ पे रश जो है इतना नहीं है कंपैरेटिवली वो जो पुराना रोड है कालाम मदियन बहरीन ख्वाजा खेला। तो इसी रोड पे अब मैं जाऊँगा क्योंकि इसी रोड पे अगर आप आगे जाएंगे तो आगे फिर कबल आएगा और इसी तरह फिर कांजू आएगा, फिर मट्टा बागडेरई और सीधा आपने मदियन और कालाम जाना है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये रोड यूज़ करें। सामने ये कांजू चौक है। अगर आपने मिंगोरा जाना है तो आपने राइट साइड के जानिब टर्न होना है, लेकिन अगर आपने मट्टा रोड के ज़रिए कालाम जाना है तो आपने फिर लेफ़्ट साइड पे मोड़ना है। तो मैं तो आगे मट्टा के तरफ आगे बढ़ रहा हूँ तो अभी मैं लेफ़्ट साइड की जानिब मोड़ रहा हूँ। तो आगे ये रोड ये अब मट्टा रोड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से मट्टा का फासला टोटल 19 किलोमीटर है और सामने आप देख रहे हैं कि ये सीधू शरीफ एयरपोर्ट है, ये निस्वात एयरपोर्ट है जो कि अभी अभी काफ़ी मुद्दत के बाद खुल चुका है। तो यहाँ पे फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं।